Kamboja baru saja menggelar pemilu beberapa bulan lalu untuk memilih pemerintahan baru. Tapi sampai sekarang tak ada yang benar-benar tahu apakah pemerintahan baru sudah terbentuk atau belum. Majelis Nasional akan memulai periode barunya Senin mendatang. Masalahnya, hampir separuh kursi majelis kosong. Partai oposisi telah memboikot dengan menuding pemilu penuh kecurangan. Seperti dilaporkan Lin Huang dari Phnom Penh, protes di Kamboja ini masih akan berlangsung panas. Hanya sedikit orang yang memerintah sebuah negara selama Hun Sen, dan ini adalah tahun ke-28 Hun Sen memerintah. Dalam pemilu bulan Juli lalu, partai oposisi CNRP mencuri banyak kursi dari partai yang dipimpin Hun Sen, CPP. Tapi alih-alih menduduki kursi, CNRP justru memboikot parlemen. It will be totally useless because once we have joined, we will be powerless because the CPP would control both the government and the National Assembly. The Assembly will be just a rubber stamp parliament. Why would we join such a parliament? I think our leverage is the strongest now outside the parliament, continuing to denounce the constitutional coup and to delegitimize the current government. Tudingan dari kecurangan pemilu ini tak hanya berujung pada boikot. Protes yang bernuansa kekerasan mengakibatkan 1 orang tewas dan jalanan ditutup selama berhari-hari. Sehari sebelum Dewan Nasional membuka sidang pekan ini, polisi memukuli kelompok pendemo yang damai dan jurnalis di sebuah taman. And I also run, but they use the electric tool to let me cannot run, so I fall down. When I fall down, maybe 15 of them use the many things to hit out of my back until I pass out. When I pass out, I didn't know anything. I thought in my mind that I will die on that time. I cannot. Para pendemo lantas mendatangi kantor polisi untuk mengambil kembali kendaraan yang disita polisi di taman. Partai penguasa CPP kini ingin memulai termin baru pemerintahan mereka seolah-olah tak ada hal yang salah. Tapi kelompok oposisi mendorong dunia internasional untuk memastikan ini tidak terjadi. Actually, we call on the international community to governments of friendly countries and to legitimate international companies to stop engaging with the current government of Cambodia because this government is illegitimate, and we will conduct a worldwide campaign to delegitimize this government, which is the result of a constitutional coup and which does not represent the Cambodian people. Tapi sejumlah pihak mengkritik pengumuman ini. Menurut mereka, partai oposisi CNRP harusnya muncul dengan strategi politik lain. To me, I look at it as a childish approach because it seems impossible. I mean, it's not realistic. For example, how can you ask the foreign investor to remove their investment or the contract with the new government from this country? I doubt, and I don't believe those foreign investors would do so. Tapi banyak yang setuju dengan oposisi kalau partai penguasa telah melanggar konstitusi dengan membuka sidang parlemen tanpa kehadiran seluruh partai. Sekelompok biksu menggelar acara membaca konstitusi bersama untuk mengingatkan warga Kamboja akan hak mereka untuk bersuara. If I say I'm not afraid, it's not true. I afraid, but I can come because to me, I born to serve my countries. I play the role as the citizens, and I know I have full rights. I have full right protected by law in the constitution. Partai oposisi CNRP kini punya 2 pilihan. Pertama, menarik kembali ucapan mereka, bergabung dengan Dewan Nasional dan segera bekerja. Atau yang kedua, bertahan di luar Dewan dan memberikan tekanan lebih kuat. Analis politik mendukung pilihan yang kedua. So the opposition could maintain
and the people support, and if there's no change of policies, no change of attitude toward the people, on the part of the ruling party, the leaders and all that, the opposition would win at the next election. Pemilu dan kegagalannya tahun ini sebetulnya ada di kondisi yang lebih baik ketimbang tahun 2008 ketika puluhan tewas. Warga Kamboja yang ingat pembunuhan massal di masa Khmer Rouge sudah letih dengan kekerasan. Tapi sekarang ada lebih banyak warga yang siap melawan Hun Sen dibandingkan dulu. Probably it contributed by the social media, like how people participate, how people share information, and those authorities are they know that we are watching them. Saat ini warga Kamboja mungkin tak punya pemerintahan yang berjalan normal, tapi mereka bisa bersuara. Laporan ini disusun Lin Hoang dari Phnom Penh untuk Asia Calling.